Mais, donc, la dernière partie du chapitre des provisions, mais, la partie qui concerne les provisions sur les créances clients, mais les créances clients, soit la provision sur les créances clients. عندنا les clients viennent بعثوا marchandises quand déjà خلصني par exemple خلصني le 15 février. Le 15 février où les clients مازال ما خلصنيش مازال ما جابش الفلوس. Et dans ce cas, je dois pour me protéger, je n'ai en tant que société, je dois tout d'abord classer le compte client. Client, je خلصني en février, parce que le 31/12 نحسب les provisions, نحسب les client مازال ما خلصش. Donc, le client, il sera reclassé. Il sera reclassé comment? Il y a un des comptes clients pour l'actif. Je vais annuler le compte client par le crédit, lequel il paye le débit. Je vais le reclasser, donc je vais annuler par le crédit et je vais me le constater en tant que client douteux. Mais je demande à client douteux. C'est ça. هذا اللي يتسمى le client douteux. Le client douteux c'est le client اللي ماهوش باش يخلصنا معناتها اللي عندنا الشك اللي ماهوش باش يخلصنا. La première étape, le remplacement du compte client. Quel client ordinaire ou un client douteux? C'est un trois types de clients. On a les clients ordinaires, nous avons le compte 411. Nous avons les clients, ils sont d'une façon normale. Pour l'échéance du 15 février et 15 mars, j'ai fait cette échéance, voire même pas. Comme les clients douteux, même si l'échéance nous est été شويه والا l'échéance نتاعو عدات عندنا برشا اما تعرفوا اليوم كي عنده insolvabilité فما ريسك باش ما يخلصناش. دونك انا في الانفونتير راني كونستاتي اون طون كليون دوتو. فما troisième type de clientèle هما les clients insolvables اللي انا بعت له et au bout d'un moment سمعت بيه اللي هو باغ اكزومبل هرب للبلاد ولا سمعت بيه سيستم تاعهم فايت. هذوكم لو كونت كليون ما عادش شويه الريبلاسمون نتاعي يولي constatation d'une perte sur élément non récurrent et sur créance client. Donc, les trois types de clients. Nous, les années, je n'ai pas de provision. Je n'ai pas de Asteni ou Stel. Principalement, je n'ai pas Asteni, il y a les clients douteux. Donc, l'étape, c'est le fait de remplacement du client. L'école ordinaire ou les clients douteux. Continue. ما يخلصنيش في الدليل ولا يخلصني به لي كليون انسولفابل هو مش يخلصك جمله اما اللي ما يخلصكش في الدليل يسمى ان كليون دوتو. انت جاي لانفونتير تاعك ولو كليون سونسي يخلصك في نوفمبر مازال ما خلصكش دونك اوتوماتيكمون في نوفمبر انا تو في 31 ديسمبر ما خلصيش دونك بالنسبه لي كليون دوتو. وقتاش يولي ان كليون انسولفابل؟ وقت اللي تسمع عليه والا يجيك من الاخر الفاكري ما نجمش نخلصك. عندي برشا مشاكل نتاع بدايه الاكسبيريونس الكل دونك ما نجمش نخلصك بلوس هو جاي وقال لك ما نجمش نخلصك بالنسبه لك انت الكريونس ديك الكل مشات عليك. هذاك علاش لي زونتربريز ديما ياخذوا دي كريت باش ينجم بعد يشكي بيك ينجم معناتها تبدا عنده ان مويان دو اللي هو التريت اللي هو الكمبيالات بالعربي. دونك اول ايتاب هو لو ريمبلاسمون دو كونت كليون يكون اوردينير يولي يكون 411 ولا 416. Deux, constatation des provisions. Je vais constater des provisions pour les créances clients. Attends, une chose qu'on va activer, je ne vais pas constater les provisions. Et trois, les cas de règlement du client. Le client, c'est je les éminents. Ou le cas, tu as solde de tout compte. Je as solde de tout compte. Le solde de tout compte, quand j'ai les clients, c'est le N à 5 000, j'ai atteint 3 000, le premier avec 40. Ou c'est bon, je vais te le faire. Donc, un compte, c'est 5 000. J'ai atteint 3 000. Donc, le perte de terre, il est une perte de 2 000. أما لازم نرجع نشوف عملناه قداش كونت تاع لي بروفيزيون. كان أنا عملنا الكونستاتيف تاع لي بروفيزيون دو 5 000 باغ اكزومبل عملت توتالمون بروفيزيوني خيانس ميدي. السنة ما عادش عندي بيرت دو 2 000 باش تولي عندي ان برودوي دو 3 000. علاش؟ خاطر أنا جي بروتيجي لو ريزولتا تاع السنة avec ma constatation de provision عملناه. Donc السنة باش نعدي كلاس 6 perte 2000, je n'ai pas classe 7 repris sur provision 5000. Donc, résultat c'est réellement perte 3000. Malgré que financièrement, c'est la créance. Comptablement, repris sur provision, j'ai réussi à protéger le résultat de les provisions et paiement d'une partie de la créance. Paiement d'une partie de la créance, par exemple, le type qui est le 1 à 5000. حاجه اخرى ليزيكزامبل نحكي فيهم الكل هذوما اورالمون ليزيكزامبل اللي قاعد نفسر اكزامبل ديليستراسيون هذوما الكل تلقاهم في الريزومي في الباج كي كونسيرن لي بروفيزيون اللي هي لي بروفيزيون يبداو ابارتيغ دو لا باج 49
le résumé. Chapitre provision, on va de l'état de rapprochement bancaire, on va de régularisation des travaux d'inventaire, régularisation des comptes de gestion, produits à recevoir, les produits à constater d'avance, charges à payer, charges constatées d'avance. Solde de tout compte, solde de tout compte, il خلصك انت définitivement. ما يعطيكش المونطون كامل، يخلصني في بارتي اما يقول لي سي بون ما عادش نعطيك حتى فرانك، نسير له 5000 جا عطاني 3000 pour solde de tout compte. شو معناتها؟ معناتها عندي 2000 بيرت سي بون، ما عادش عندي حتى ريلاسيون معاه الكليون هذايا، خاطر جاني قال لي solde de tout compte، معناتها هو نسير له 5000 صب لي كان 3000 باسكو انا نسير له 5، اما علمني قال لي راه ما عادش نزيد حتى شيء. دونك بالنسبه لي انا لا بيرت اللي devenue créée. Le deuxième cas, il m'a payé une partie de la créance. ما قاليش c'est bon, ما عادش بيتنا حتى شيء. قال لي اصبر عليه شويه. Donc انا puisque j'ai constaté le paiement d'une partie, donc je dois annuler un pourcentage, une partie relative, une partie des provisions qui est proportionnelle à la partie de la créance payée. Comme exemple, c'est de 5 000 dinars. Constaté qu'il y a une provision de 50%. Donc, on a une provision de 2500 et une provision pour la prestation des créances clients X, par exemple. J'ai misné à 2500. À نشترط نتاع الكريونس نتاعو. ما قاليش راه صرت دو كونت. لازمني نعمل انا وقت اللي هو يصب لي اشترط تاع الكريونس. Je dois annuler un demi des provisions qui ont été déjà constatées. Donc, je vais faire une reprise des provisions pour un montant qui est égal à 1250. Et lié la logique, on a une partie. Lié à partie, à partir dans les provisions. Donc, le prise proportionnellement à la provision, elle est déjà rapide par rapport au montant et le c'est un exemple d'application. Déjà, comme un exemple d'application, très résumé. Et le troisième cas, il y a le cas d'assistation de paiement, c'est une créance à mal faillite. Puisque c'est à mal faillite, dans ce cas, on a deux possibilités. On dit on est lancé. كان السيد عمل فايت ويجي يحكي لك في العنصر يحكي لك حكايه كامله. شو يقول لك راهو لو رون دو لونتربريز معناتها الكاد السيسيون دو بايمون ساعه. السيسيون دو بايمون معناتها السوسيتي اللي عملت فايت معناتها اون فاز دو ليكيداسيون معناتها قاعدين نبيعوا لها في البشر، نبيعوا في لي زيمو، نبيعوا في لي ستوك، نبيعوا في كل شيء باش نخلصوا العباد. انت ان طونك انتربريز vous faites partie des créanciers de l'entreprise اللي هي قاعده تبيع معناتها انت تسالها فلوس. دونك كي تجي تعمل سيسيون بايمون تجيك تقول لك راهو انت باغ اكزومبل نمروك في العباد اللي باش نخلصوها نمروك باغ اكزومبل 3000. دونك فما قبلك 2999 واحد باش يخلص قبلك. دونك لهنا سوا سور ا 19% كو انت ماكش باش تاخذ حتى شيء معناتها مش يرجع لك حتى شيء. دون لو كا يجي يقول لك راهو الرون تاعك معناتها الرون تاعك ديزون 50 ولا 40 وراك تنجم معناتها تنجم ترجع لك 40% de la créance. Donc, puisque ينجم يرجعوا لك 40% de la créance, donc je dois constater des provisions à hauteur de 60% de la créance. Donc, في الدات هذه نجي نشوف لي بروفيزيون اللي ديجا معطيهم قداش، ديجا لي بروفيزيون معطيهم قداش، et je dois réévaluer la provision. في الكا الاولاني نمشي نعملها بيرت توتال، نعمل ريبليس على لي بروفيزيون نطلب نعدي بيرت توتال. في الكا الثاني نمشي نعدي بروفيزيون à hauteur du montant qu'on estime perdre. في لي كا نتاع لي كريونس كليون وقت اللي يجيك يقول لك on estime récupérer 70%. راهي يقول لك كي تلقى كلمه récupérer راهو يقصد بها معناتها كي نلقى كلمه récupérer يقصد بها البروفيزيون اللي تيجال 1 moins le pourcentage de récupération. في الكا اللي يجيك يقول لك سوري قص الفيديو لحظه برك. لا سي بون. في الكا اللي يجيك يقول لك راهو اون استيم بيردر 30%. دونك لهنا قال لك بيردر 30%. دونك اوتوماتيكمون 30% هي سي لو مونطون دو لا بروفيزيون. دونك كلمتين معناتها فما دو مون كلي اللي تنجم تخدم بهم البارتي تاع لي بروفيزيون. الكلمه الاولى هو اون استيم ريكوبيري. البورسونتاج اللي بعد الريكوبيراسيون تعمل له 1 موان الطول تاع الريكوبيراسيون يعطيك البروفيزيون. وقت اللي يقول لك اون استيم بيردر اوتوماتيكمون عطاك الطول تاع البروفيزيون. عندنا احنا في الريزومي عندنا ان اكزومبل. ليكزومبل اللي هو لي كريونس سور ان كليون كي est un montant de شوفوا لي كا، شوفوا الريمبلاسمون كيفاش، شوفوا لي كا. انا عندي une créance client de 3000 dinars. Le client c'est le 3000 dinars.
J'ai l'inventaire où le client me dit donc je dois remplacer la créance sur ce client. Donc, comment je vais procéder au remplacement? Je n'ai dit 411 clients, 416 clients de le montant de la créance sur 3000. C'est l'inventaire, le 31/12/2020, par exemple. On estime récupérer 60%. Je m'attends, on estime récupérer 60%. La provision, elle représente 40% de la créance. Donc, 3000 fois 0,4 égale à 1200. Et c'est l'inventaire, on a dit une provision de 1200. Donc, 6-8, dotation aux amortissements de provision. 49, provision pour dépréciation des créances clients. Pour 1200. On va traiter les trois cas. Le premier cas, c'est le solde de tout compte. Le premier cas, solde de tout compte. J'ai mis, par exemple, le premier 7 2021. J'ai mis un panier 2400. C'est bon. Solde de tout compte. J'ai sablé le client 2400. Comment je vais procéder? Je vais annuler plus que solde de tout compte. Les créances, les maximum de عندي أنا في l'entreprise. أول حاجة نعملها نمشي نانولي le provision اللي déjà عندي. 7, 8. Reprise. 1200. 1200. J'annule le compte 49. Provision pour dépréciation des créances clients. Et la deuxième étape, je vais constater l'opération est bon 2400. J'ai 63 pertes sur créance client, 600, donc la 6 à 600, où je vais annuler 416 clients de 3000. Réellement, j'ai perdu 600. Or, l'impact sur le résultat, il sera plus 600. Allez, je rappelle, j'ai protégé l'exercice 2021 avec la constatation d'une provision de 1200. Donc, amener le concept de provision de 1200, SNER 600, donc résultat 2021 égale à plus 600. Quelle m'a dit que la provision amenée وجاني سنه صافي 2400 voilà le résultat de la il va subir une perte de moins 600. Et dès la première situation, il est solde de tout compte. La deuxième situation. لازم تعاودها لي. Bien sûr. Donc, l'année وقت اللي صارت l'opération خدمت معاه في 2020 ما خلصتنيش j'ai l'inventaire ومازال ما خلصتنيش. Les provisions sont des écritures d'inventaire donc ما نعديهم كان في l'inventaire. L'inventaire, quand j'estime perdre, j'estime perdre 40%. Donc, à titre 40%, le montant de la créance. J'ai mis j'ai mis le 1er 7, j'ai mis le 1er juillet 2021, je parle. Allez, là, je suis 2400 francs. En c'est le 3000, les يعمل لي باشا retard وجيت قال لي راه 2400 كهرباء. Et puisque le créancier dit ما عادش عنده existence de l'actif, puisque خرجت من l'actif complètement. Donc, l'étape, j'annule les provisions déjà constatées. Puisque خرجت من le patrimoine, donc je dois annuler les provisions. نعديهم لهني reprise. Je fais une reprise sur la totalité des provisions déjà constatées à un client aide. وفي l'article الثاني نعدي l'article de l'encaissement de la créance. Sable 2400, et c'est le 3 livres, bien sûr, je comme l'actif complètement, donc je vais subir une perte de 600. Or, l'impact réel sur le résultat, il est égal à plus 600. Puis j'accepte l'impact réel sur le résultat. Et 600, il est égal à 6 négatif. Ou 1200, il est égal à 7 positif. Donc, 1200 moins 600 égale à plus 600. Donc, dans ce cas, j'ai réussi à protéger l'exercice 2021 avec la constatation d'une provision en 2020. هذا هو الكاد الأولاني الكاد نتاع solde de tout compte. Ok, merci. De rien.
Le تعداد الكثير اللي هو le cas d'un paiement partiel, un paiement d'une partie de la créance. Ben. Paiement de 50% de la créance. Le premier, c'est ici 2021. J'ai, moi, ça y est, il y a de créance à payer, j'ai 50% de la créance. Mais je n'ai pas 50% de la créance. Puisque un des 50% de la créance rajoute l'actif. Je dois annuler 50% des provisions. Donc, je n'ai 49, provision pour des prestations de créances clients, 7, 8 reprises, 600, on j'ai le premier 7, le premier 7 2021, dit tout, je n'ai dit banque, 1500, je n'ai dit client douteux, 1500. L'année, je n'ai dit حتى perte علاش خاطر هوني قال لي paiement de 50% de la créance وسكت ما قاليش solde de compte ما قاليش سيد عامل فايت juste جي حكي لي قال لي راهو جي صاب لي 50% في وسط العام donc puisque صاب لي 50% في وسط العام automatiquement je dois annuler les provisions relatives à 50% de la créance ok هذا لو كا اللي يبدا خلصني في 50% من المونطون اللي انا عطيته donc عطاني 50% des créances خرجوا من البيلان تاعي من الاكتيف تاعي دونك يخرجوا لي زامونت لي بروفيزيون تاعهم معاهم لي ستوك كيفاش ناني لي ستوك انيسيال ونخرج معاه لي بروفيزيون تاعهم هي لا لوجيك بالنسبه لي انا ان مونطون داكتيف qui ne figure plus dans l'actif de l'entreprise اي حاجه اللي هو اي كونت سوستراكتيف lié للاكتيف هذايا لازمها تخرج من البيلان تاعي زاد نخرجوها من البيلان avec une reprise. De toute façon, le compte 49 et au 50 de bilan, je te fais un poste sur la pratique 600. نتعداو توا اخر بارتي اللي هي البارتي نتاع cessation de paiement. Cessation de paiement كما قلت لكم عندنا deux cas soit نعمل réévaluation des provisions soit باش نعملوا perte réelle. يقول لك راه فينانسي يقول لك soit راهو on va rien récupérer باش تحكيو على يعني l'écriture 600 تاع البارتي اللي فيها paiement partiel ولا 600 تاع البارتي تاع البارسيال 600 تاع البارسيال منين جات؟ انا من الاول تاع لي بروفيزيون عليك بروفيزيون تاع 1200 صح ولا هو خلصني في 50% دونك انا من الاول نسيلو 3000 عديت بروفيزيون سور لا باز دو 3000 خلصني في 50% دونك عندي 1500 خرجوا من الاكتيف ال 1500 اللي خرجوا هزوا معاهم 50% دي بروفيزيون qui ont été déjà constatées معناتها 1500 عليهم بروفيزيون معناتها 3000 عليهم بروفيزيون 2200 1500 عليهم بروفيزيون de 600 donc j'annule les 1500 par le compte banque et j'annule les provisions par le fait de par la passation d'une reprise donc les 600 avec un j'ai une reprise sur la partie qui a été encaissée la partie pour faire la provision c'est pas logique on a des provisions qui ont les montants et les zéros عندي في l'activité هو مازال نسالو 1500 donc automatiquement نزل لازم نعدي عليه des provisions à hauteur du montant اللي انا عندي عليه créance كيما قلت لكم حاجه خرجت من الاكتيف automatiquement تهز معها les provisions et les amortissements تاعها les immobilisations وقتاش on annule le compte sans des amortissements on annule les amortissements liés à l'immobilisation dans le cas de cession نبيع نخرجهم les amortissements تاعها donc c'est la même logique يتخرج حاجه من الاكتيف نتاعك لازم تخرج معها les provisions et les amortissements اي كونت سوستراكتيف ليه الاكتيف هذاك لازم يخرج معاه. اوكي ميرسي. دونك البارتي نتاع cessation de paiement l'évaluation des provisions شنو par exemple نجيك نقول لك on estime l'année j'ai estimé perdre 40%
Donc, et l'année que nous prenons j'estime perdre 70% perte. Qui تكون عندك 40% de perte. باش تولي عندك 70% perte. لازمك تزيد في لي بروفيزيون تاعك. قداش نزيدوا في لي بروفيزيون تاعنا؟ باش نزيدوا ب 30%. دونك قداش باش نعديو لهنا؟ باش نعديو 6-8 dotation aux amortissements et provisions, 49 provisions pour dépréciation des créances clients. قداش؟ باش نزيدوا البارتي اللي قعدت نقصتنا ب 0.3 نزيدوا ب 900. عديد provisions زايدين ب 900. تبعوني منيا. Donc le compte provision pour dépréciation des créances clients قداش فيه؟ Initialement كان فيه 1200. توا عديد دي بروفيزيون زايدين ب 900. كي نجمعهم لي بروفيزيون زوز يجيوني 70% من كريونس كليون اللي هي من 3000. اوكي دونك انا لازمني نلقى الكونت بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس كليون معبي ب 70000. انا عبيته اول ما كونستاتيت الكليون هذا عبيته ب 40%. توا وليت لازمني نلقاه ب 70%. لازمني نزيد البارتي اللي مازالت ناقصتني. De telle façon, le compte provision pour dépréciation des créances clients, في العام اللي انا كونستاتيت فيه معناتها البيرت نتاعي زادت باش نلقى فيه الكونت نلقى فيه 1000 باش نلقى فيه 2100 مش نلقى فيه 1240. انا بالنسبه للكليون هذا نكونستاتي عليه بروفيزيون تاع 2100. كان لي كليون نوليو من بعد نتعدى الدوزيام كا كان جا عطاني سولد دو كونت نتاع 1000. دونك سولد دو كونت نتاع 1000 اول حاجه نعملها شنو هي؟ نعمل ريبريز سور لي 2100 les provisions اللي انا ديجا معديهم. دونك ان برودوي دو 2100 ومن بعد نعدي بنك 1000 بيرت 2000 كري كليون دوتور 3000. دونك في العام هذاك اللي انا لي كليون اللي عمل له سيسيون بايمون جاي خلصني في 1000 كهرباء. فينانسييرمون خسرت 2000 اما كونتابلمون ربحت 100. علاش ربحت 100؟ خاطر اللي انا ديجا disons j'ai protégé les exercices الجايين avec la constatation de provision qui est à hauteur de 2100. perte de 2000 reprise de 2100 donc un produit de 100. كان انا ما نجيش لهوني نزيد في البروفيزيون تاعي وقت اللي يجي سايب يعطيني 1000 هكا باش نلقى روحي خسرت قداش؟ باش نلقى روحي 1200 معناتها البيرت ريال دو 2000 باسكو انا باش نعمل ريبريز دو 1200 دونك عندي une perte réelle de 800 une perte comptable de 800. هذه لا لوجيك. اي ينجم نفس الكليون نلقى عندي في الجورنال نتاعي 3 كا. الكا الاولين لي 3 كا لي ما تنجمش نعمل لك سولد دو كونت وبعد يرجع لك وبعد يرجع لك. كيفاش ينجم يصير الكا هذا؟ En fait, ينجم يصير لي 3 كا مي مش كيما عطيت انا لورغانيزاسيون. ينجم يجي يعطيك بايمون بارسيال معناتها يعطيك 50% ويقول لك نرجع لك. ومن بعد تسمع بها عملت ستاسيون دو بايمون. ومن بعد يجي يعطيك سولد دو كونت. اي سي فيزابل لي 3 كا اما مش منظمين كيما انا عطيتكم. ينجم معناتها بارسيال ومن بعد cessation, on va solde tout compte. Les trois, ils sont possibles. C'est logique, déjà, c'est logique. Et le moment, on tape l'enchaînement. Mais pour l'examen, je vois mal qu'il y a chacun de les 3 cas. J'attends les 3 cas, les unités à la ramine test. Or, pour l'examen, j'attends 2017-2018. Alors, je suis à Olbéguier, c'est déjà, je suis à 3 à 4 clients. Donc, Bacha Cléonet, donc Bacha Khadou. Déjà, j'attends Bacha Web. Ben, البيرت غير كيفاش نعديوها؟ نعديوها كيفاش نعديو سولد دو تو كونت اما وين اون فا بيان انتيسي. دونك نعديو وين 49 7 8 reprise provision pour dépréciation des créances clients 1200 ويجيو وين نعدي 63 perte sur créance client douteux 3000. Donc وقت اللي يصير cessation de paiement le client ما يعطيني حتى فرنك. dans ce cas le résultat تاع العام هذا il a subi une perte d'un montant qui est égal à 1800. donc résultat de perte réelle est égal à moins 1800. donc اخر situation هي وقت اللي تاع société en cessation de paiement وما تعطيني ما يجيني حتى contrepartie. خاطر dans ce cas j'ai perdu la totalité de la créance je vais rien récupérer. En contrepartie, j'ai réussi à sauver et à protéger une partie de cette perte. Quand on a fait la provision, les pertes financières, 3000 et pertes comptables de 3000. Alors, lorsque j'ai constaté des provisions de 2200, on est en une perte financière de 3000. Ok, mais une perte comptable de 1800. Bien sûr, on a une différence entre le résultat comptable et le résultat financier.
C'est bon, la partie qui concerne les provisions sur les créances clients. On a des questions concernant la partie et les parties عداو. اي نعم. قول لي. فما فازع في لي بلاسمون كورون ولا شنو كيبداو مقيدين في البورصه، تقول لك كي تطلع الفالور نتاعهم تطلع الفالور نتاعهم تتقيد زاده. شنو؟ كي تزيد الفالور نتاعهم يتقيدوا معناها. شوف في لي بروفيزيون برينسيپ دو بروفيزيون انت شريت اكسيون شريتها ب 100 الفالور بورسيير نتاعها حوالي 120 ما نقيدوش لا بلو فاليو sur les بالاخر برينسيپ دو بروفيزيون شو يقول لك le produit معناتها la plus-value elle n'est jamais constatée lorsqu'il est réalisé. Réalisé معناتها باعت l'action. انا لهنا مانيش نبيع فيها انا juste je suis en train d'évaluer les actions تاعي. Mais la perte elle est constatée. كي نقول لك كلمه constatée معناتها نعديها في الجورنال. La perte elle est constatée lorsqu'elle est estimée. Donc انا وقت اللي نعمل plus-value في حاجه معناتها نشريها ب 100 ولات تسوى 150 ما عندي حتى شيء. اما انا شاريها ب 100 ولات تسوى 100 ولات تسوى 80 قلت لك ولات تسوى ما بعتهاش ما بعتهاش ولات تسوى 80 donc je dois constater des provisions de 20 donc ما نعديو في البروفيزيون كاين لا خساره estimée donc lorsque j'estime de faire عندي provision j'estime de gagner ما نعدي حتى شيء كي نبيع نعدي l'estimation de gain معناتها نعدي الجان غير مش estimation de gain ما عنديش estimation de gain je نبيع باهي ميرسي. Ok. On est en des questions. L'explication d'un chapitre provision, c'est bon. Mais c'est un chapitre très court. Les chapitres, j'ai l'école de l'entrée obligataire symphonie. L'état de rapprochement, régularisation des comptes de gestion. C'est le chapitre le chapitre des applications. Déjà, qui m'a comme à l'enregistrement, on a fait une série d'applications sur les provisions, principalement à les actions ou les créances clients. comme acteur du jeu pour cet examen. Partie provision, source de notes, à ne pas rater. Qui m'a parti dans les amortissements. Déjà, Zouz Binet mesure entre 12 et 13 points. Donc, si vous avez des questions dans le terme de séance, vous voyez que 900 que je reste, bien sûr. Salam. بلا باش نسألك كي السوسيتي معناها ساد par exemple 80% معناها من les placements نتاعها وتخرج des titres. Le comptable il doit créditer les titres de placement pour le prix de cession. عاود l'exemple. يقول لك مثلا une société a cédé 80% des placements. Ouais. 90 dinars le titre. Ouais. Le comptable doit créditer les titres de placement pour le prix de cession. Le titre de placement, عمرك ما تخرج انت ليموبيليزاسيون كنت تشريها انيشيالمون وقت اللي شريت لي بلاسمون كورون من الاول شو عملت؟ عملت بلاسمون كورون بالفالور ديميسيون بون انت كي تجي باش تبيعهم تخرجهم بالفالور ديميسيون تاعها البري دو سيسيون الكونت بونك السيسيون الكونت بونك يتحرك بالبري دو سيسيون اما الكونت بلاسمون كورون يتحرك بالفالور ديميسيون تاعو عندنا ان برانسيب هو لو برانسيب دو كو هيستوريك يقول لك l'immobilisation qui d'autres les entreprises, d'autres le cours d'acquisition, le valeur d'emprunt pour les titres de valeur d'émission. À mon côté, les gens qui d'autres le valeur d'émission. Donc, il y a un comptable qui charge les titres de prix de cession. Alors, on a dit bravo. علاش خاطرو ماشي في بالو البري اللي بيع فيه هو بيدو سي لو بري داكتيزيسيون تاع لانتيسيباسيون اما في ريالمون سا البري هذاك اقل من البري اللي هو شري فيه. Donc, normalement, le comptable chez Adi il a dit charge nette sur cession de valeur mobilière de placement. C'est le résultat négatif. Un résultat négatif, on a de comptabilité. Donc, je me suis dit, je banque, placement courant, prix de cession. C'est faux. On a dit, il manque de prix de cession. Il manque de valeur d'origine, de valeur d'émission. OK? Voilà, يعطيك الصحة. Alors, je vais vous la partie qui concerne 900 كيفاش حسبناها؟ انا قلت لك لهنا une perte de 70%
عاملين المعدي une perte de 40%. Donc, je n'ai 40% qui est égal à la perte totale. La perte totale égale à 70%. Les échelons 70%. Il est égal à 3000 fois 0,7. 3000 fois 0,7 égale à quoi? Égale à 2100. Et نقبل مع 10200. Donc, tu vois, les différences, nous sommes 2100. Donc, j'ai dessiné 3000 fois 0,7 et elle perte totale moins 3000 fois 0,4 et c'est la provision qui a été déjà constatée. Donc, les 2100 moins 1200 est égal à 900. Avec quoi je sais bien 900. Avec plaisir. Ben, je connais des questions concernant les parties de provision. Donc, كما قلت لكم كنعطي لكم سيري مع فيديو كتاب على الشين يوتيوب تاعي امان اديوكاسيون نعطي لكم سيري دابليكاسيون كيف زاد اخدموا بعثوا لي انا كنت نصحح لكم لي بارتي اللي غلطوا فيهم وانا بعثت لكم من بعد كوريكسيون ان شاء الله غدوه باش تاخذ الكوريكسيون تاع اكزرسيس تاع الفون اوبليغاتير اللي موجود في الريزومي تاعي وديسي نورمالمون lundi باش تاخذ اكسبليكاسيون du chapitre régularisation effective à la chaîne. Si vous avez des questions, après je me calme à tout moment, on va faire des messages à la page à tout moment. Donc, merci beaucoup et j'espère séance HB de Bacha. Ou qui m'a contacté comme dans le gros détail avec l'enregistrement. مش بتعرف الكوليكسيون تاع اخر كا في الموبيليزاسيون يعني هو الكا numéro 5